Dobar dan ekipica, danas reagiramo na Doru drugo polufinale. Ko nije vidio prvo polufinale, klikni ovdje. Kao i u prvom videu, ne gledamo Doru kao fanovi, nego kao performerice. Ako me već ne znaš, bok, ja sam Dora, radim kao pjevačica na kruzerima i svake večeri pjevam ispred 1500 ljudi, tako da znam koliko je teško javno nastupati pred ogromnim brojem ljudi. Obožavam Doru i danas me zanima tko od ovih izvođača ima Eurovision faktor. Kao i u prvoj epizodi gledat ćemo vokal, stage presence, karizmu, izgleda li dobro na TV-u i ima li taj Eurovision faktor. U prvoj epizodi bilo nam je jako zanimljivo. Danas smo u ovom osjećaju Valentinova i krećemo sa drugom epizodom. Za sad su mi favoriti Lelek, Mucho Macho, Ananda. To je to. Ok. Sviđa mi se kostim. Dobro pjeva. Doslovno ne čujem ju ništa, ju ne čujem, ne razumijem ju. Ritam Noir, jako klasično band, pjevačica, nema puno ostalih stvari koje se događaju na stage-u, ali za razliku od, na primjer, Mucho Macho, dosta mi je mirnija pjesma, trebalo mi je nekog kretanja, trebala mi je neka putanja da se nešto drugačije događa. Na kraju, glas mi je 3 od 5, nije imala nekih trenutaka za pokazat se, nije baš puno putovalo nigdje, nisam ju uopće čula i bilo mi kao da li pjeva hrvatski ili engleski ili šta pjeva i nisam mi razumjela ništa, tako da ok, zvuk ništa novo, da je problem. Super pjeva curka, samo mi je žao da nije imala nekih višljih nota. Stage presence isto 3 od 5, kao da im je ili falilo nešto više pokreta mi. Ne znam, pjesma me nije baš oduševila. Za karizmu ću im dati 4 od 5 jer su mi bili ok. Jel radi dobro na TV-u, sviđao mi se ovaj dio kad je kamera skroz gore i onda od dolje vidiš ekran na podu, to mi je bilo fora. Tako da ću im dati 5 od 5 jer su dobro iskoristili kamere. Ima li Eurovision faktor? Daću im 3 od 5 zato što trebamo nešto ekstravagantnije, ali bili su dobri. Irma! Nju pratim na Instagramu, super je, preslatka je. Wow. Wow. Yes, girl. Wow, kostim. Vokali. Dinamika. Vokal. Wow. To plesačice ubijaju. Girl! Ja ne mogu proizvesti taj ton, znači wow! Irma! Wow! Baš me dirnulo ovo. Vokal, trebam li išta reći? 5 od 5, da je mogu dala bio i 10 od 5, znači wow, kraljica vokala, genijalna. Stage presence isto 5 od 5. Plesačice su bile genijalne. Savršeni kostimi, ona predivna. Ne znam ko je radio kostim, brutalno. I šminku i frizuru i sve mi je jako pasalo. Pjesma mi se jako sviđa. Karizma 5 od 5. Nemam šta loše reći. Za TV je super radilo, ne zvuči mi uopće istrošeno, znači ona se stvarno zna brinuti o glasu i to se baš čuje, ali je jako teško, wow, i koji vokal, wow. Ima li Eurovision faktor? Apsolutno ima. Sve mi paše, jedini problem što bi možda mogao biti je ta neka možda ljubavna tematika. U zadnje vrijeme puno je eurovizijskih pjesama i više na neku temu politike i neke te šire slike svega, ali brutalno. Top. Gabriel Ivić. Dobar glas. Malo mi daje Roko Blažević. Daj mi Overdrive, David Guetta. Razumijem. Vokal mi je iskreno 3 od 5 zato što je napravio super pjesmu da mu paše sa mogućnostima glasa, ali posebno na početku ja pažljivo slušam vokal zato što u
tihim dijelovima pjesme se čuje imaš li tehniku i koliko je vokal zapravo kvalitetan i koliko je kontrola glasa kvalitetna. Samo kažem da je puno lakše pjevati glasnije tonove refrena nego tiše tonove uvoda pjesme. Stage presence, kužim, išli su na tu produkciju i house stil David Guetta, ali kao da su mi možda falili plesači i dalje. Ja sam iskreno bling bling girly što se tiče pozornice i ja sam uvijek za neke šljoke, tako da mislim da se mogao malo bolje obući. Sladak je, daću mu karizmu 5 od 5 zato što se izbeljio pred kamerom, zato trebaš stvarno biti jako hrabar, napraviti pred cijelom Hrvatskom. Jel valja za TV? Valja, zato što iskoristili su to što je pjesma takva da naprave iz daleka kamere, tako da to su baš dobro napravili. I imali Eurovision faktor 3 od 5, iskreno. Mislim da je i to nekak viđeno i da trebamo nešto više jedinstveno. Zevin. Yes, this is Balkan. Push me down. Run away. To nam je trebalo. Yes, beat drop. Čipka! Oh my god, ovo nam treba. Jako velika konkurencija Leleku, iskreno. Na slične stvari su išli, na ta balkanska obilježja, ali jako druga energija, drugačija. Vokal ću im dati 4 od 5 jer iskreno nije me vokal oborio s nogu, ali sviđa mi se što je pred kraj otišlo oktavu višlje, da nije samo ostalo na nižim tonovima. Stage presence 5 od 5. Drže pažnju cijelo vrijeme i stalno se nešto događa i stalno nešto drugačije. Karizma isto 5 od 5, vidim da će se svidjeti ljudima. Što se tiče TV-a, jako su dobro to iskoristili. Imali Eurovision faktor, najbitnija stvar, da, apsolutno. Ovako nešto nam treba i mislim da ovo može biti naš prolazak dalje. Jako dobra stvar. Baš nam je trebao taj balkanski dio kad trube lupe pred kraj i to sam čekala. No, doslovno do toga nije bilo, rekla bi, a nešto mi je falilo, a ovak mi ništa ne fali. Wow. Ivan Sever. Yes, voice. Yes, country. Dobar, jako dobar. Bravo, sviđa mi se. Jako Teddy Swims, jako dobra kvaliteta glasa, jako dobra tehnika glasa. Wow. Jako dobro iskorišten glas u ovoj pjesmi. Prestatično mi je bilo, iskreno. Možda da je bilo više pokreta, da se možda riješi gitare i da onda krene hodat i da ima neke plesače, da nekako pozornicu više ispuni. Ali vokal 5 od 5, wow. Teddy Swims se trese. Ima tu twang kvalitetu glasa koja jako našim pjevačima na estradi fali i onda se svi istroše i nakon nekoliko čak nastupa zvuče 3 put hrapavije i baršunastije u lošijem smislu nego prije, što vidimo sa 99% ljudi koji odu viralno ili koji se pojave na estradi. Sa njim se to neće dogoditi, to već vidim, jer jako dobro koristi tu masku da rezonira u ovom prostoru naprijed, a ne da mu se bude u grlu grleno, tako da se jako dobro čuva. Bravo, bravo. Karizma mi je 4 od 5, samo zato što mu nisam možda vidjela oči cijelo vrijeme, da je bar bilo neke putanje, da ga možda malo bolje upoznamo. Jako mi je bio ono brick wall. Jel radi za TV? Radi. Svidjelo mi se da je kamera išla oko njega. I imali taj Eurovision faktor? Iskreno 3 od 5.
Previše mi je vuklo na Ameriku, previše mi je vuklo na country music, engleska pjesma, da je bar bilo nekih više obilježja da možemo reći, to je Hrvatska, znači to predstavlja Hrvatsku. Bravo za nastup i super glas, genijalan, tako da mislim da ćemo Ivana sigurno više vidjeti na sceni. Ana Mandarić. Yes! Kostimi, je. Yes! Kavez! Jako fora. Ok. Lana mi je brutalna. Vokal 5 od 5. Stvarno si je, napravila super pjesmu, iskoristila vokal. Tim je medo. Stage presence 5 od 5. Sve su iskoristili super plesače, cijelu pozornicu, onaj kavez na kraju. Karizma 5 od 5. Jako će se svijet ljudima, pamtljiva i nasmiješena. I kamere su isto sve iskoristili 5 od 5. Jedina stvar što mene možda zeza je imali eurovizijski faktor. To ću joj dati 4 od 5 zato što kao da mi je trebalo, svidio mi se jako kraj i trebalo mi je malo taj kraj, taj drugačiji dio na kraju produžiti više prema sredini tako da bude više drugačijega. Sada imamo kao refren ponavljan stvarno par puta i već treći put kad ga čuješ si onak trebamo nešto drugačije. Kavez je bio u tom smislu fizički, vizualna promjena, ali trebalo mi je nešto drugačije u zvuku. Ali sveukupno jako, jako dobro. Sviđa mi se. Idemo Stella Rade. Nestade. Kamera za sad top. Wow, vokal. Planina. Daje mi malo Loreen sa mikrofonom naglavnim. Harmonika dođe iz zraka. Note. Wow. Wow, predobra. I super da je stavila harmoniku. Harmonika dođe iz zraka. Vokal 5 od 5, genijalna mi je. Mrvu je istrošena, tako da zvuči malo više rašpasto nego inače. I svejedno 5 od 5 jer brutalno se iskoristila i one visoke lage i jako dobru kontrolu ima, genijalnu. I super muzičarka, umjetnica, content kreatorica, sve. Karizma 5 od 5 isto, svidjet će se ljudima, onako čini se drago i simpatična je. Stage presence 5 od 5, znači cijelu priču su napravili, isto kamere su 5 od 5. Jako dobra točka. Pjesma je super, iako je ljubavna, kao da ima neki put, neku priču i ljudi će osjetiti tu emociju u njenom glasu. Jel Eurovision friendly? Je. 4 od 5 ću joj dat. Zašto? Jer me previše malo podsjeća na Loreen. Bose noge, mislim penjanje na planinu da je isto bilo viđeno negdje već. Jedino zato. To mi je užasno žao, ali ne znam zašto me podsjeća na Loreen. To je ostalo brutalno, wow. Devin. Sve on napisao, bravo. Kakav entrance. Orkestracija. Wow. Dim. Yes. Vokali. Wow, vokali. Devin. Wow, znači oduševljena sam. Vokal 5 od 5. Brutalan izvođač, performer, triple threat, plesač, pjevač. Znači, a šta je ovaj growl i ova tehnika i kako on ostane kako on ostane živ nakon toga svega, wow. No, pjesma brutalna, ima, non stop se mijenjaju dijelovi, stalno nešto novo, pažnju ti drži jako, svježe, ne mogu ga usporediti s ničim, baš je svoj, poseban. 5 mi je za sve, karizma, svima će se jako svidit i ljudi ga već znaju. Jedan od favorita, definitivno ja sam ostala paf, nemam šta reći. Bravo, idemo dalje. Kanđija. Ok, Perika.
Bože pomozi sada. Stoji vrijeme, ja mene je čutno. A jako dobro. Bože pomozi, ne bi rekao. Vokal mi je iskreno 2 od 5. Nema mi neke melodije. Iskreno nije baš po mom ukusu. Repanje i mislim da je moglo biti puno više. Karizma 4 od 5. Fora su napravili tu foru sa Zekom i Dedekima, pa to vidim. Stage presence 3 od 5. Nekako nije se baš nešto događalo nas. Događalo se, ali kao da... Mislim da pjesma nije imala nigdje da ode i da ga je to nekak skršilo. Je li Eurovision friendly? Išli su na tu neku priču, ali nije mi dovoljno Eurovision ekstravagantno. Ću mu dat 3 od 5. Da, nije po mom ukusu, ali fora. I definitivno ćemo čut na radiju. Ok, Marko Kutlić. Wow, njegov glas. Kad dugu kosu ima sad? Koliko ima range, vocal range, znači može ići od dubina do visina. Uf. Wow, brutalno. Malo mi daje... Ok, vrhunski. Malo me podsjeća na Francuza. Nadam se da će otići višlje pred kraj. On bi mogao i višlje pjevat. Wow. Yes. Brutalno. Plesačice su zapravo pjevačice. To jako mi se sviđa. Vokal 5 od 5, brutalan, dobar vokal, još od pravila igre, znači stvarno unikatan, poseban, jedinstven vokal. Stage presence 5 od 5, skupa sa curkama koje na kraju krene pjevat. Pjesma ima put, sve što treba. Inovativno je, camera work isto 5 od 5, znači pjevao kameru na početku i onda ova vrata se stvore od nijotkud i onda se cure stvore od nijotkud i onda cure počnu pjevat, onak šta? Sve mi je 5 od 5. Ima li Eurovision faktor? Apsolutno ima. Podsjeća me malo na Francuza, malo na početku. Svejedno, zbog cura mi je ono baš unikatno i zbog njegovog glasa tog. Jako dobra estetika. Dobra pjesma, iako je ljubavna, mislim da će proći jer isto kao i Francuz, ono je t'aime. Mislim da se u tom svi mogu naći. Super! Scream. Drama. Brutalan. Wow, podsjeća me na Roka Blaževića. Wow, ajmo glas. Wow, kontrola. Ovo podsjeća na Euforiju. Promjena totalno. Plesačica brutalno isto. Ako prođe dalje dobio bi i bolje kostime isto. Mislim, ovi su super, ali izgleda bi brutalno nečem još jačem. Wow. Top. Predivan vokal, molim. Pjesma je isto super. Sve mi je super. Sve mi je 5 od 5. Kakve visine, s kakvom lakoćom, s kakvom tehnikom. Bravo, genijalan. Plesačice genijalne, stage presence genijalan, zna radit kameru. Jedina stvar da mi možda nije imalo priče neke I just wanna scream. Jedino to, tako da jedino zato 4 od 5 imali eurovizijski efekt. Sve ostalo, wow, super. Lara, slatkica. Idemo. Predivna, super izgleda. Ananda je pisala pjesmu. Ok. Ne znam što sam očekivala, ali ovo nisam očekivala kad sam rekla slatkica. Fire. Hot. Yes, Shakira. Ok, Shakira Severina, kombinacija. Brutalna, svjetska. Plesačice isto to. Yeah! Yes, dance break. Hrvatski! Modulacija. Ova pjesma ima sve. She keeps going. She's on fire. Wow, ovo nisam očekivala.
je bilo kao, ovo će sigurno biti ono, nešto lagano, nešto ono šumska vila, stil. Ubila, pojela je pozornicu. Cure isto. Karizma 5 od 5. Girl power. Stage presence 5 od 5. Treba li išta reći? Znači, žena pleše, pjeva, sve. Kamere su mi isto bile super. Pjesma mi je brutalna. Mantra onak pamtljivo. Dance break, hello. Obožavam. Jedino mi je vokal možda 4 od 5 jer pred kraj je bila uspuhana, ali razumijem, znači kolika pjesmetina i cijelo vrijeme pleše i pjeva. Da, voljela bi ju čut u još nečem što zahtjeva više nekih melodija, višljih tonova. Laru ćemo sigurno više čuti u budućnosti. Imali Eurovision faktor? Naravno. Meni je ovo 5 od 5. Chantel, stil, Shakira, Waka Waka. Nemam šta reći, apsolutno. Super. I ljudi dragi, došli smo do kraja današnje epizode. Jako su mi svi dobri, jako je velika konkurencija, ljudi moji. Valjda, ne znam, ja sam imala nisko očekivanja od prošlih par godina. Ovo će biti jako teško. Trenutno sad su već izabrali pobjednika, ali ja nisam pogledala ko je. Tako da, htjela sam staviti reakciju za vas. Nadam se da vam se svidjelo. Pišite mi svoje favorite u komentare i ja se slažete sa mnom, ja se ne slažete sa mnom, to je isto ok. Zapratite za pričanje o više backstage stvari. Još sam na brodu 2 mjeseca, tako da vam još uvijek snimam u ovoj sobici. Moram snimiti room tour, to ste me pitali, ali uskoro dolazim doma i onda krećemo u nove pobjede. Pusa bok!